Han tayo ngagdanag kapsat. Ang mga panunutan ti educational background mo. Ang mga panunutan di testimony ni attorney dito nga nalaing. Sometimes, how many times, usaron ni Apo Diyos dagiti hanga nalaing. Kuna na ti Bible. So don't think, kangag hesitate, gaputa, ti family situation mo, educational background mo. No. Actually, even no kung mga nalaing ka as testimony of ni Brother Rocky, actually, that's nothing in the sight of God. Hanga kasapulan ni Apo Diyos dagita. Tilang kayat natin kasapulan na kadatoy our willingness, our obedience. Because hanmat nga di laing tayo. Hanmat nga di kababalinan tayo ti maustar para iti tao nga siran tayo. Ikararagan tayo nga maagasan, tulungan tayo. No. Totally nga, haan nang usaron amin dagi nga kababalinan tayo. No, nothing. We are just a vessel. And so how many times my prayer is, Lord, I am just a willing vessel. Ti parts tayo lang kakabsat kat mapan kan agsao. Awanan. Then, nung napan tayo, nagsao tayo, nagkararag tayo, then God will move. That's the part of God. The rest, part ni Apo Diyos ng mangkonbiktar, makasarita di tao, He will do the supernatural. So, after the powerful nga ministry tayo, adun na agasan, adun na convert, we concluded, Lord, it's not me, it's you, Lord. Lord, not myself. Hantoy may ba nga, glory to myself, haan. Lord, glory be unto you. Nagpintas ti kasjay because no jay ipakat tayo, kababalinan tayo, effect. Ngarigatan tayo lang, mabandog tayo laan. But with the anointing ni Apo Diyos nagtrabaho, agpausar tayo lang,